यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर द्वारा आयोजित यह विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति को आपण मानक विशेष विशेष स्वागत। यही नूतन सकाल रे ईश्वर को मने पकौ पकौ बा ईश्वर को धन्यवाद देउ दो जेतेबेला माने सकाळ आरंभ करू ईश्वरंकर जीवंत वाक्य मध्य आमक हृदय को आहुरी एक नूतन विषय द्वारा प्रभावित करे। जेतेबेले आमे ईश्वरंकर उपस्थिति रे दिन को आरंभ करू आमମାନଙ୍କର दिनर समाप्ति मध्य ईश्वरंकर उपस्थिति रे हुए। तेणु आज सकाळे आपण माने ए कार्यक्रम देखिबा पाई अपेक्षा करिथिबारु आपण माननको विशेष विशेष धन्यवाद। आमे निरंतर आपण माननको पाई प्रार्थना करू। आपण मानकर प्रार्थनार अनुरोध को आमे मिलित भावरे दलगत भावरे प्रार्थना करू। ईश्वर आपण मानकर प्रार्थनार उत्तर निश्चित भावरे देबे। आज मध्य आमे एक आलोचना रे आगो को बढ़िबा। एई आलोचनार विषय दृष्टिकोण। आपण मानकर मने थिबो गत एक अध्याय रे आम माने दृष्टिकोण विषय रे आलोचना करिथिलु एवं गोटे स्थान विषय रे भिन्न भिन्न लोक मानकर भिन्न भिन्न मत बा भिन्न भिन्न प्रकार दृष्टिकोण विषय रे आम आलोचना करिथिलु। आज एक व्यक्ति विषय रे भिन्न भिन्न प्रकार दृष्टिकोण को आम माने देखिबा। गलियात नाम रे जड़े विशालकाय लोक थिले। से प्राय 6.5 हाथ उच्च विशिष्ट एक बलवान लोक। यह पवित्र वाक्य बाइबल आमको प्रथम सामुएल 17 अध्याय रे प्रकाश करे। जेतेबेले एई बलवान लोक से जड़े पलेस्टीय सैन्य मानक मध्य से अच्छी एवं इस्राएल लोक मानक विरुद्ध रे से सबु बेले एक आह्वान करुची बा गोटे चैलेंज करुची एवं जितेबाला से चैलेंज करुची से आह्वान करुची लोक मानू जे तुम मानक भितर एमती कौन से लोक अच्छी जे मो सहित आसी मल्ल युद्ध करिब। ठीक ए समय रे जड़े सौंदर्यवान जड़े युवक तांकर नाम होउची दाऊद एवं से राजांक पाखक आसिले इस्राएल राजा साउलंक पाखक एवं कहिले जे मु सेई मल्ल योद्धा सहित युद्ध करिबी। किंतु सेई मल्ल योद्धा बा जड़े बलवान लोकंक विषय रे भिन्न भिन्न प्रकार चिंताधारा बा भिन्न प्रकार दृष्टिकोण। प्रथमे राजा साउल एक भिन्न दृष्टिकोण रे सेई बलवान लोक को देखुचंती एवं से कहउचंती से कथाटा मु आपण माननको पढ़ी की सुनेबी। सेई अंश मु आपण माननको पाई पढ़ी सुनेबी। प्रथम सामुएल तार 17 अध्याय 33 पद। एई जगह ए प्रकार लिखा अछि, तहिरे साउल दाऊदंकु कहिले, तुम्भे सेई पलेस्टीय विरुद्ध रे जाई ताहा संगे युद्ध करि परिबो नाही, कारण तुम्भे तो जुबा मात्र से यौवनावधि योद्धा। साउलंकर दृष्टिकोण रे दाऊदंक प्रति से कहउचंती तुमे एक जुबा, किंतु गलियात विषय रे कहउचंती से यौवनावधि योद्धा। एक दृष्टिकोण देखंतु, साउल गलियात को एक विशाल योद्धा बोली से मने करुचंती एवं दाऊदंक प्रति तांकर दृष्टिकोण जड़े जुबा मात्र। किंतु दाऊदंकर दृष्टिकोण रे वर्तमान से गलियात कौन ताहा मु आपण मानक पई पढ़ी सुनेबी। जे प्रथम सामुएल तार 17 अध्याय 36 पद रे मु आपणको पढ़ी सुनेबी। ताहा लेखा अछि, आपणक दास सिंह ओ भालू उभय बद्ध करिअछि, पुणी एही असुन्नत पलेस्टीय सेमानंकर गोटिक परि हेब, कारण से जीवित परमेश्वरंक सैन्य श्रेणी की
ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛି। ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗଲିଆତ ପ୍ରତି ସାଉଲଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେ ସେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେଇ ଗଲିଆତ ପ୍ରତି କ'ଣ ନା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଲିଆତ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କିଛି ନୁହେଁ, ସେଇ କଥା ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଭାବ, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବଳ ଅନୁସାରେ ସେ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଚନା କରୁ ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ତାହା ବହୁତ ବଳବାନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବଳବାନ ବୋଲି ନ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁଚ୍ଛକାରୀ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବା ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଉଲଙ୍କୁ ଦାଉଦ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରଉଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଭାଲୁ କିମ୍ବା ସିଂହ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିଦେଇଛି। ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତି, ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଘଟୁଛି, ସେହି ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ଥିଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ପରାସ୍ତ ହେବ। ସେଦିନ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଦାଉଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସେହି ଗଲିଆତକୁ ଜଣେ ବଳବାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କେବଳ ନ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିବାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବାରୁ ସେ ଗଲିଆତକୁ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ, ଛାଟୁଣିର ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବଦ୍ଧ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏମିତି ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ତୁମେ ପାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।